कहीं फिंगुच बाबू मैंने भल लगुना सबुदिन फिंगुच कि माने खाइबा तो जो टेस्ट तार कहतु ना आप ये खाइबाटा कि पचारे बुझिपार नहीं नहीं किए दोस्तारे खाइबा दिया नहीं मुझे बने कौन 10 टा कहीं खुला नहीं ए ना 10 टा कहीं खुला नहीं 10 टा कहीं खुला नहीं आओ एक्सटेंड के अछि एटो मेट्रोन के अछि मेट्रोन बोलो मेट्रोन के अछि ओ और कितना मास्टर अछंती कितना मास्टर पढो तुमको हां 6 जन तुम हेडमास्टर ना कोन प्रभात प्रभात खोसला फोकस कर सब बेले केतला आछंती तुम ना कोन बाबू मना नागभूषण आज को गाँ तुम ओके तुम बाबू जानती मेरे ताला झुलुची बुझिपारे कि नहीं सामने ताला झुलुची गोटे भी स्टाफ आसी ना पुणी देखो एबे स्कूल सामने मुझे छिड़ा ताला झुलुची एठी धरड़ा स्कूल पिला माने एबे भी खाइबा खाई ना एबे जस्ट मु आसलारू बेल बड़ा हला बेल मारे देले मु आसलारू किंतु खाइबार अवस्था देखंतु माने डाली खेले भी बेलु नहीं पूरा पूरी पानी मु खाइली मध्य एबे माने खाइबा तो जो टेस्ट तार कहतु ना आपण तो ये खाइबाटा कि पचारे बुझिपार नहीं नहीं किए मैडम टी आसले आप आड़े कहीं लुचुंट छुंतु देखो नहीं जो पिला मैंने खाइबे हेलो हाँ कौन सर खाली भात खाऊ काली भी खाई ना के और जो भल लगुच ना खाऊ ठीक अच्छे तू खाइबू नहीं एमती कहीं फिल्म कर मैंने खाइबा भल लगुनि एटा आज फिंगला सकाल फिंगलाटा कहीं फिंगुच बाबू मैंने हाँ भल लगुना सबुदिन फिंगुच कि सबुदिन खाइबा के भल दौना भात तो कौट फिंगा हो हाँ हाँ जे फिंगु तुम साइड कहीं बाबू भात फिंगी दौच यार शुणी जा रे भात कहीं पचरा हो भल लगुना सबुदिन फिंगुच ना आज गोटे दिन फिंगुच सबुदिन आपण मानकु कहले लागिबे आपण काम पचारे आपण काम हेडमास्टर आसी आप दिन जदि एमती डिमेरिट सर नमस्कार भात खाई पार ना डाली डाली कौन अच्छे मत कहते मुझे कौन अच्छे मत कहते कोबी डांग आ चना भाया भाषुची जो डाली टे डाली माने आपको मिलूनी देखो भात अवश्य ठीक अच्छे भात मैनेज भल अच्छे तरकारी दिया मल्ले गले किसी इमिडिएट सस्पेंड चाखु मैडम चाखु डब्ल्यूएच चाखु आप कहतु टे खाइबा चाखु केमती लगुच आप पिला खुएबे चिंता करूँ हेलो हाँ आप कौटी अच्छा बर्तमान
ଲୁଣ ନାହିଁ, ହଳଦୀ ନାହିଁ, ପରିବା ନାହିଁ, କିଛି ଚାଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠି ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଖାଇବେ, ଆପଣ ମଣିଷ ଖାଇବେ, କୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଦା ଗୋଦା ମାନେ ଭାତ ଏଠି ଫିଙ୍ଗା ମୁଁ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁ ଆସୁ ମାଗିଲି, ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆସୁଛି କି? ମେସ୍ ପାଇଁ କେତେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର? 1050 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି, ଭଜା ପୁଣି କେବେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୋ ଆବସେନ୍ସରେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ପିଲା ସେଇ କଥା ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଭଜା ଗୋଟେ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଡାଲି ଏମିତି ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ର ବୁଧବାର ଗୋଟେ ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟେ ଦିନ। ଡାଲି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଡାଲି ଆସୁନି। ଏବେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପବନ ହେଲେ ଆମେ ଡରି ଡରି ଶୁଣୁ ସାର୍, ରାତି ପିଲାକୁ ନେଇ ଯାଇଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କ୍ଲାସ ହଉଛି, ଏଠି ଏଠି କ୍ଲାସ ହବ। ତେଣୁ କିଛି ହଉଛ କ୍ଲାସ ହବ ପୁଣି ଏଠି। ଆମର ଏଠି ରେକଗ୍ନାଇଜ କରନ୍ତି ଡିଓ ଏଠି, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଡିଓ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ଟଏଲେଟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ନାକ ଯଦୁମଣି ସାର୍ କଣ ପଢଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କହିପାରିବ? ତୁ କହିଲୁ ବାବୁ, ସେ ହଳଦୀ ରାଇଟ୍ ମାତ୍ର ମଝିରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ କହ, ଏବିସିଡି କହ। ହଁ ବସ ବସ, ସମସ୍ତେ ବସ। ହଁ ତୁ କହ। ଲେଖିପାରୁଛ? ଆଜି କଣ ପଢା ହଉଛି? ଆଜି ତମର ଫାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ପାଠଟା କଣ ଅଛି? ରନ୍।